Atei do phani bangai ano Maharashni bisingti kaisa tang betang ya farkha chini ha jungjal ang tongmar mutei samung betang ya farjak lai thangnai 21 tarik December 2021 sal mario sungna o tang betang ya phare sungna committee khajak committee khamani ya golo samung tangmani thangai chini ha no kabangma jungjal no guikha o jungjal no samung tangthani thangai kebeng mang kabangma phaikha baksa bachakha baksa bacharoi meya omo tarap erapti mane bo u je jagani rek bo busuk bu belutam ekuti inkai tinggonani busuk kalai nei bono hisab kai rang roi u jagano erapti manana ta bo aja ankhai jang ta bo hai ni ke sabu allotment committee ni সদস্য বা চেয়ারম্যান inkai ne anghake erapti roi na anghake jagaro nei bo aya procedure maidime matang nai theory maidime matang nai system no ma katharo nai approval chin bosong ni borok rok no ha approval roi makha 119 jona 16 tarik 6 month 2022 sal marigo second sing rokha 29 39 family ne rokha 7 tarik 11 2022 sal marigo tei kaisa 115 jona no sing approval rok pika 6 tarik 12 2022 tak biskamo bising rawani thang tong 205 jona 2 tarik February 2023 sing rawani already sing roi pai kha banabo inka omo Baba Guru chajak liya hani mung nanani bahai nanani nang sawi khanarika boy system tui thangke hani mung khaiman hne kok sijaka Baba Guru Bijoy Korna jamatiya Kisasuk rangni bagai Tipra no thokai tongo hne kokshi jama mari yashi surmani mari hani mungri woi mano hne kisa misa borok chaya lamatui tlang tongo hne kokshi jaka Baba Guru Korna Bijoy jamatiya chini Tripura jeta khas no alert romani ortho kene omo hai সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি জনসংখ্যা টোটাল হিসাব খাইই ত্রিপুরা রাজ্যনি 10,777 বর্গ কিলোমিটার ন ক্যালকুলেট খাই মাথা পিছে বসে কলাই খাই নাইস বড় 3 ঘন্টা পার হেড ফাইনাল কেবা বড় 3 ঘন্টা খে রসনে হি সিপিএম গভর্নমেন্ট খাই তংফ্র বড় 25 বছর গভর্নমেন্ট খাই তংফ্র সিপিএম সম্ভব আইনো বলা হ্যাঁ আগে 3 ঘন্টা কে পার হেড কে রসনে আইন খাই পাইলা আগে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বড় আইন খাই হমানি কেন हम 15 कानी के एलट मान आगे एलटी जागा मान के बनो सीपीएम सरकार संखाई कम रबुई 3 घंटा के रय रला के तब ओ 3 घंटा जागा ना वाली तमा खाइ खाइ बनो प्रोसीड्यूर माध्यमे तब बनो खाइ नि थांना के फॉर्म दाउई फिल अप खाइयै एसडीएम जमा रला के नि डॉक्यूमेंट सके ब तहसील वेरिफिकेशन खाइ हि रहनाय तहसील वेरिफिकेशन खाइ बनो फॉर्मेट बानावै फॉर्म मैप रखता बाय तुम फॉर्म फिल अप रेडी फरकेनो हम अलॉटमेंट कमिटी ही विलेज लेवल पंचायत बॉडी को बताऊं सब डिविजनल कमिटी तंगु डिस्ट्रिक्ट को बताऊं के पंचायत लेवल नि फॉरेस्ट हम खास नेट कमिटी संबर हमनो अप्रूवल खाइ होबाय लांकेनो सब डिविजनल कमिटी बर आसक्यु सब डिविजनल कमिटी संबर हमनो पार खाइबे लांकेनो डिस्ट्रिक्ट संहाय आसबै हमनो पार खाइके खमलुंग रय बर हेडक्वार्टर खमलुंग रहकेनो खमलुंग अलॉटमेंट कमिटी बर आरो बान ऑब्जेक्ट दं बर रबायके हाय एसडीएम रय रहौ सब डिविजनल कमिटी हम रय रहबि महकमा थानिबो शासक नि थानिबो ओके महकमा शासक ब हाय डीएम नि थानि रहके बर स्टेट गवर्नमेंट अंडर रेवेन्यू डिपार्टमेंट बन रय रहौ ओके बर स्टेट गवर्नमेंट ट्राइबल एडवाइजर कमिटी तंबर अप्रूवल खाइबेके रेवेन्यू दफ्तर बर पूरा मन ऑनलाइन बर चालू खाइबे लागे जे 3 घंटा जारा एरप्ति माने ब उ जे जागानि रेट ब बुसुक बु बेलुतम ekuti inkai 3 घंटा नि busuk kalai nei bono hisab kai rang roi u jagano elopti manana ta bo aja ankhai jang ta bo hai ni ke sabu allotment committee ni সদস্য বা চেয়ারম্যান inkai ne anghake elopti roi na anghake jagaro nei bo aya procedure maidime matang nai theory maidime matang nai system no ma katharo nai ke ta bo kene systematic bhabe no matang nai o jagano nei elopti nani proses rang roi simana nai bo je government ni belu tomani bo tesi mana nai okay edisi government ni khabor
sini omoni jaga di bang boni bang ikuno sing komplan khai apoti kre borono roi romano rodi hi boroke authorized rona ha rajya sarkar bono revenue department sang borono eloti ronai rajya sarkar ronai boroke legislation pass khai rona edition ke bo hanke edisi bai rajya sarkar boro convert ama matang ne borok siar ma khai nei u eloti roni berke duna pokhe ne borok nang nai borok bahai ni borok ni legislation sara rajya sarkar bromaya gehu ama bong bahai ni edisi sambu rajya sarkar par khai ni asar borok boro ya ramai ini bangai borok ke legislation pass khai ronai rajya sarkar ke eloti no ronai ke babaksa sabu hake roi ronai hake eloti ronai bo hake bibinno bhabe ulta saui borok no hoi rani phak khai mai কিন্তু কোন জিনিস তো বিশ্বাসটা খাইবাই দি দিনে প্রসিডিউর মাধ্যমে নিরকমন মা আগবনাই ও জায়গা না নিকে মামানি ফর পয়সা রই ট্যাক্স রই নি গভর্নমেন্ট ট্যাক্স রই নি মানা নাই যারা অমনি প্রসিডিউর সি নেকে বনো বাং খাস তেন বাং হেল্প খাইনি বনো যথা সাথে হেল্প খাই রে কোন প্রসিডিউর নিও belai ka hambai tini nirok phaiwi sok phaiwi kha aboni bangoi nirok ni belai ka kha kaham te hamjak mai afar ha te do phani bangai ano maharaj ni bisingti kaisa tang batang ya farkha chini ha jungjal ang tongmar mutei samung batang ya farjak lai thangnai 21 tarik December 2021 sal mario jungna o tang batang ya phare jungna committee khajak committee khamani ya golo samung tangoni thangai chini ha no kabangma jungjal no guikha o jungjal no samung tangthani thangai kebeng mang kabangma phaikha baksa basakha baksa basaroi meya omohai ingtongkho to phana o samung non stop ke sing tangoi thangmani ya golo jang first tong kene approval chin bosongni borok rokno ha approval roi makha 119 jona 16 tarik 6 man 2022 sal marigo second sing rokha 39 family ne rokha 7 tarik 11/2022 sal marigo tei kaisa 115 jona no jeng approval rokpika 6 tarik 12/2022 tak biskamo bising rawani thang tong 205 jona 2 tarik February 2023 jeng rawani already jeng roi paikha banobo inka omo haikhe jeng approval romani yagulo chini bosongni borok rokno jeng roi rohokha apani process long term process tongo jeng waibrei rohmani yagulo chini yago tabok jeng 119 jona no chini yago tabok kagos sok paijak borokno jeng May mase 10 tarik jeng o borok rokno jeng ha ni bumung ba kagos yafar sinai hinui tiar khaijak o 10 tarik me hinke chini ha no tei chini bir bikram borom gnang ha no tei soba khayu theilangmani sal 1973 o bo 10 tarik me o theu abono wansogui no o salo jeng chini laibuma rei shawi jeng o salno chongui na kha ar tei bo biskamo kwangma samung tangthani kebengkha chini ADC hapang tongo tei state government tongo tongmani yagulo sana chini ha no tei jai khaijagya bahai ke hamale chini ADC hapang tongmani yagulo bo mondir tangone hanai tabok nobodoi school gandaro ha segui tongkha ha segui tongmana SDM bai aso notice sui maro hoka rohmani yagulo sana manaya okluipra ang Omorpur thangpro ang araneo bathagoi borokno mana makhaika notice copy borokno marokha ma phunuka boni yagulo borok arani basai thangkha omo hai khlaigoi boni skangbo lai thangnai neo gumoti Omorpur subdivision ni bisingo kaisa mokrai hanai dumping sanani thangthanigo o jagano teiwi kabangma movement makhaika tei sara Tripura block wise movement khaiwei o jagano jeng ha kipili mapika mamani yagulo tabok haine hai mihapro DM level of meeting asopro arani helipage nanani koksil sai tongka takro bukro inge o hani besaro o how omtai thiki kleinero jeng mawan sognai tabok tiar ma angnai obotrongno bepa jeng makasona bo sini bai thagya highway sanani hnoi Gumoti district area bisingo tabok kabangma ha sainani nai tong obobu DM by meeting pro asopro kokma salaika ang naigo Tripura hani bangsung sanani phiaba chini borok ron mokol mukti khikhaile jeng sawi maya o borok rong nangmani
हानि बिनिमय एबा फसलनि बिनिमय रावानि ओंथों बसिनि बैतागिया तबक पद्रे परदाल बिदाल प्रोजेक्ट फाइ दङ ONGC नि कायसा बेदेक इन्द्रधनुष गेस कम्पानी ONGC नि कायसा बेदेक महाबाला हि कायसा कम्पानी आबरक महाबाला कम्पानी सरं केनि तमांनाय अम्पिनि जिनि सेलासरि जराव बराव कायसा लाइन ओंगै बराव गेस पाबिया बखेनु आरनो ब्लास्टिंग खायनाय जा बखेनु अक्टोबर मासनि सिनि बसकाव जायनाय हनै कक सेल सावै मिटिंग कक तिसाखा आने आरो कपि बुतां अ कपि र DM अफिसो मिटिं पर अमनो आं कपि माइ फैका इभेन आं साइमा कबा खबरकनो अ मिटिंग वान सलायनाय फायदि आंबो त्रिपुरानि डेभलपनि बां नायु इभेन सिनि हापांबो नायु एडिसि हापांबो सिनि हासनि हापांबो नायु राज्य सरकारबो नायु एडिसि हापांबो नायु फियाबा सिस्टेमनि अनुसार इनके एडिसि गभर्नमेंट थानि एनओसि नागरिकनि पहिला एनओसि नाबाय माने यागुलो जे बरकनि जागा दुलजाका इनके अ बरकनि न नों क्षतिपूरण रदि क्षतिपूरण रमाने यागुलो नों सामतां बतां यागो नादे हनै बरनो कगमा सेलसा ठीक अमा हिकेनो इन्द्रधनुष गैस पाइपलाइन कंपनी ONGC नि अंगै कायसा बेदेक फाइपिओका किल्ला उदयपुर सब डिविजन अमरपुर सब डिविजन करबक सब डिविजन उदयपुर सब डिविजन हंके कायसा ब्लॉक नि अंदर कायबा बिसि दुलजागो अमरपुर सब डिविजन हंके 7 खान बिसि दुलजागो ब्लॉक खने कायसा करबक सब डिविजन हंके ने ब्लॉक कायनैगो 10 खान बिसि दुलजागो ओ बिसि दुलजागनाय रावनि बेलायके हा गोबां थांनानै नाय दङ जोंनि बसंनि बरक रक आं मिटिंग अमनो मा साखा आबनि बाङै जोंनि कुसुक लेभेलनि हायर अथरिटी तंनाय रावबै जों आचक लायका सालसा आचकै बरकनि कनसान बायनो जों 19 तारिखो जोंनि किल्ला आरडि ब्लक डेपुटेशन मारक ओ डेपुटेशन रथानियाव अमाहायके जों सुइजाक सालकतक मारावै जोंनि हानि जों जाल कागिया 1979 जरिपुंमा स्टाबक जरतै जरिपुंया आबनो मा खालायनाय रायदा जाया खालायसिनि एडिसिबि सिङाव हा सेक माने न मा मथागनाय दैबो इन्द्रधनुष गैस पाइपलाइन कंपनी बा अन्यान्य प्रोजेक्ट फाइका हिंके पब्लिक रुनि कनसान सारा मंसा खालायमेया हायनै आप्रनो डेपुटेशन रमानि ओ वीडियो सुनो रेस्पॉन्ड रखा ओ कॉपीबो SDM DM अमा हायके गवर्नर जरा सकनाय जिनि एडिसि हापांनि दानि CEM ने आरो बर हरजा इनके आंगां सेयारि नायते नायते DM जरा थांखा DM नि बसाका कक्सेर हबायके DM आनो कक रखामि आफ्रो आं कॉपीबो नाय फैका इनके ताबक साका बटांनि सिने अजामारो बरंनि थानि जों याफारफियो अ तां बटां रखना इनके 28 तारिखआवबो अमरपुर डेपुटेशन दङ हाय हायनो ओ इन्द्रधनुष गैस पाइपलाइन न तयै बरक अरन मिटिंग कक साका DM ते बरंनि बरक रक इन्द्रधनुष गैस पाइपलाइन नि बरक रक बरक साका तमाहि जे बरक सिं बरकनि क्षतिपूरण मने जागा न रनाय इभेन ते 30 लाख खलाय रसिनाय हनि बरक मा गसेखा आसक सिनिबाय थागियाखो जारा बुमुं गोनां हानि बुमुं गोनां बरक सिमावानो बुमुं ग्रि रल ताम उनो कक आं सिल सामानि यागुलो बरक कक रखा बरक सबमिट खायदि हा बुमुं खायनि बाङै रिसिभ कपि तबदि ओ रिसिभ कपि बाय आं बरक न रां रनाय बरक मा गसे अमनि सिनि डेपुटेशन नि बथाय आबनि बाङैनि लुकरावनो आं कयनाय फायदि सिगाङै फायदि सिनि हानि जोंजाल तंमनो जों जत पालके तांखांके सालसा फियाव जागोन हामबाय सर नों लुकरकनो अमाहाय खालाय सुबावै हानि कागज रि दङ बा अमाहाय गोबां लेभेल के नों कक सालायनो बिसिंति टिप्रा सरकनो गोबां अमाहाय खालायनि बिसिंति हानि कागज दङ रिजार्भ दङ दा अबो रिमानि बिसिङो कायसनि रिजन तामो ओ जेफ्रो गभर्नमेन्ट फेसिलिटी थाकिया जागा ना जाका आप्रो मूल्य मानानि थायकाबा गोबां मातिफ्रा न आं कयनानि मुसु थ्रुनरनि बिसिंति सिनि लुकरो आगगै फायदि जों रेडि दङ जेफ्रोपानो तियार दङ फिकुङो जों माइचु खावै जों निरावनो हारवानि बाङै सामुं तांगानि यागो जों संगैनाका ताब तांनाय इभेन निराव कयमुंब्लाय या फारिया कयमुंब्लाय रया हिंके जों मुं साख्लायनो आबनि ब्रां बाङै निराव थानि कयबो बिसि लेभेल जों कमिटि खाखा ओ कमिटिनि बिसिंतिखे निराव कयमुंब्लाय या फारानि उंथै लुकरं थानि अमन आनि कयमुं तबना हामबाय मिनसिनि मुं किसार गैस आनि मुंखेनो सुबल जमातिया
Ang Udaipur Subdivision, te Gumoti District ni Land Allotment ni Chairman.